अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती शब्बीर अहमद नूरी साहब मेरे रूबरू हैं, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर सूबा जम्मू के भी हैं और करियानी तालाब मरकज़ी जामिया मस्जिद बठंडी के इमाम भी हैं। सबसे पहले आज माह रमज़ान का महीना चल रहा है, तीनों अशरे के मतलब जो हैं अहम मालूमात वो भी आप तक पहुँचाई जाए। सबसे पहले मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 11 महीने के बाद जो एक माह रमज़ान का महीना आता है, इसकी खसूसियत क्या है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम, आपका शुक्रिया आसमान न्यूज़ की तरफ से। आपने पूछा माह रमज़ान मुबारक के अज़मत व फ़ज़ीलत व ख़ुसूसियात व मकसद के ताल्लुक़ से। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ कि हज़रत सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि रब तबारक व तआला को अगर उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अज़ाब देना मकसद होता तो रब तबारक व तआला दो चीज़ें हरगिज़ आपकी उम्मत को अता न फरमाता। पहली ये कि माह रमज़ान मुबारक जैसा महीना, और दूसरी चीज़ ये कि सूरह इखलास जैसी सूरत, यानी कुल हु अल्लाहु अहद जैसी सूरह इखलास अल्लाह ताला हरगिज़ अता ना फरमाता। पता चला कि मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर उतरने वाला माह रमज़ान, आपके सदक़े मिलने वाले माह रमज़ान मुबारक के रोज़े और कुरान अज़ीम जैसी अज़ीम और बेमिसाल किताब, इनका मकसद नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बख्शिश है। ये माह रमज़ान और कुरान पाक हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत की बख्शिश के लिए नाजिल हुआ है। जी, आपने बेहतर रोशनी फरमाई है माह रमज़ान के मतलब, और जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी दुआएं हैं मुफ्ती साहब जिनको मकबूलियत का दर्जा मिलता है, जो कभी रद्द नहीं होती हैं। देखिए, इस ताल्लुक़ से बहुत सारे अक़वाल मौजूद हैं, लेकिन यहाँ चूँकि हम माह रमज़ान मुबारक के मुतालिक गुफ्तगू चल रही है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है। हुज़ूर ने फरमाया कि रब तबारक व तआला रोज़ा रखने वाले को दो खुशियाँ अता फरमाता है। एक ये कि उसे जो बवक्त इफ्तारी अल्लाह ताला अता करता है, और दूसरी खुशी अल्लाह पाक अपने दीदार और अपनी मुलाकात पर अता करेगा। ये दो खुशियाँ उसे अता होती हैं। इस ताल्लुक़ से हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का कौल है। आप फरमाते हैं नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बवक्त इफ्तारी रोज़ेदार अल्लाह ताला की बारगाह में जब दुआ करता है तो रब तबारक व तआला रोज़ेदार की दुआ को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा देता है। वो जो भी जायज़ दुआ करता है, अल्लाह पाक रोज़ेदार की दिल से निकलने वाली दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी एक हदीस, और वो रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती है। पहला वो बंदा जो रोज़ा रखे और बवक्त इफ्तारी अल्लाह की बारगाह में जब दिल से दुआ करता है, जो भी उसका जायज़ सवाल है, अल्लाह पाक उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। और दूसरा आदिल बादशाह, नेक हाकिम, जब वो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता है तो अल्लाह पाक उसकी दुआ को भी कबूल फरमा लेता है, उसकी भी दुआ रद्द नहीं होती। और तीसरा बंदा है मज़लूम, जब उस पर जुल्म होता है तो उसकी आहें आसमानों से ऊपर चली जाती हैं और रब कदीर उसकी दुआ को फ़ौरन कबूल फरमा लेता है, चाहे वो जालिम की उस वक्त पकड़ करे या कुछ देर बाद पकड़ करे, लेकिन इन तीनों की दुआओं को अल्लाह पाक कभी भी रद्द नहीं करता। माह मुक़द्दस के मतलब हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उलमाए किराम, इस्लामिक स्कॉलर लोग यही ज़्यादा से ज़्यादा तलकीन करते हैं कि इसमें इबादत कसरत से की जाए, ज़िक्र और अज़कार किया जाए, इसमें रोया जाए, गिड़गिड़ाया जाए। तो जिन लोगों का, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रोना नहीं आता, बड़ी कोशिश करते हैं लेकिन इसके बावजूद रोया नहीं जाता है अल्लाह की बारगाह में जब वो सरबसजूद होते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ हुक्म है?
دیکھیے جب دل کے اوپر میل چڑھ جائے، دل میلے ہو جائیں اور دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جائیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ رونا نہیں آتا، دلوں سے خوف خدا دور ہوتا وہ نظر آتا ہے، دنیا کی غفلت چھا جاتی ہے دلوں کے اوپر۔ اس کے لیے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو تم جو ہے کثرت سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، اور نمبر 2 اپنی موت کو یاد کر لیا کرو۔ ہر گھڑی اگر ہم اپنی موت کو یاد رکھیں، اللہ کے کلام قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی دل جو ہے نرم ہوتا جائے گا۔ حضور نے فرمایا جس طریقے سے لوہے کو، چاندی کو زنگ لگتا ہے، اسی طریقے سے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، اور لوہے، چاندی اور سونے کو جو زنگ لگتا ہے وہ بٹی میں آگ میں پگھلا کر نکالا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دلوں کے میل کو، زنگ کو دور کرنا ہو، دلوں کو صاف و شفاف اور نرم بنانا ہو، جس میں اللہ کی خشیت، رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو، تو ایسا اخلاص پیدا کرنا ہو تو دلوں کی صفائی کے لیے سب سے بہتر ہے کہ ہم جو ہے قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کریں اور اپنی موت کو یاد کریں۔ اس کے علاوہ بھی یہ ویسے ہی برکت والا، رحمت والا، فضیلت والا مہینہ، زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، تسبیحات پڑھیں، ذکر و درود و سلام ہر گھڑی اپنی زبان پہ جاری رکھیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جتنا سرشار ہوگا انشاءاللہ اس کا دل اتنا ہی نرم ہوتا چلا جائے گا۔ ماہ رمضان کے متعلق پوچھیں تو دوسرا عشرہ بھی اب جانے ہی والا ہے، اب تیسرا عشرہ جو ہے وہ آ رہا ہے چند دنوں کے بعد، تو اعتکاف بھی کیا جائے گا مختلف مساجد میں۔ اس اعتکاف کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے کہ اعتکاف کیا ہے اور اعتکاف کیوں کروایا جاتا ہے یا کیوں کیا جاتا ہے۔ دیکھیے اعتکاف کے معنی یہ ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کے گھر یعنی مسجد میں ٹھہرا لینا، یہ اعتکاف ہے۔ اور اس کے لغوی معنی بھی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کے لیے بالکل مکمل طریقے سے اللہ کے گھر میں پابند ہو جانا، دھرنا دے دینا کہ رب تبارک و تعالیٰ جب تک مجھ سے راضی نہیں ہوگا میں اس کے گھر سے جاؤں گا نہیں، اس کی عبادت نہیں چھوڑوں گا، اس کو منانا نہیں چھوڑوں گا، ہر طریقے سے اپنے رب کو منائے، یہی اعتکاف ہے۔ رہا ماہ رمضان مبارک کا اعتکاف تو یہ آخری عشرے 10 دن کا جو اعتکاف ہے، یہ اعتکاف سنت الموقدہ علی الکفایہ، یعنی بستی اور علاقے میں سے اگر ایک آدمی نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب بری ہو گئے، اگر کسی نے نہ کیا تو سارے کا سارا علاقہ جو ہے وہ گنہگار ہوگا، عذاب کا مستحق ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف میں بیٹھا کریں، اور اعتکاف کے اندر جن امور سے بچنا ضروری ہے، جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے ان کا خاص خیال رکھا جائے۔ جس طریقے سے اعتکاف کرنے کا ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے، انہی مسائل کی ہم سب کو چاہیے کہ ہم مکمل طریقے سے پیروی کریں۔ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو ان کو اپنے گھر والوں سے یا دیگر جو اپنے دوست عزیز اقارب ہیں ان سے بات کرنی جائز ہے کیا؟ دیکھیے اعتکاف کی نیت سے جب معتکف بیٹھ جاتا ہے تو بغیر کسی ضرورت کے اس کو کسی سے بات کرنا جو ہے وہ منع ہے، لیکن یہ ہے کہ ضرورت کے لیے وہ بات کر سکتا ہے، لیکن جو داخل مسجد ہے اس سے باہر نکلنے کی اس کو کسی بھی صورت میں بغیر عذر شرعی کے اس کو جو ہے اجازت نہیں ہے۔ وہی امور جن کے لیے شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، چونکہ یہ اعتکاف جو ہے سنت الموقدہ علی الکفایہ ہے، اس کے بڑے ہی اہم اور پیچیدہ مسائل ہیں جن کا ہمیں جاننا سمجھنا اعتکاف کرنے سے پہلے نہایت ہی ضروری ہے۔ اعتکاف کرنے والوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اعتکاف بالکل شوق سے کریں۔ الحمدللہ اس کی فضیلت ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 دن کا اعتکاف کرے گا ماہ رمضان مبارک میں آخری عشرے کا، رب تبارک و تعالی اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یقیناً یہ ثواب ملے گا، لیکن اس ثواب کے لیے کچھ پابندیاں کرنی، کچھ جو ہے مسائل جو شرعی طور ہم پر نافذ ہوتے ہیں ان کی مکمل طریقے سے تابعداری کرنا ضروری ہے۔ شرعی تمام مسائل کے جو ہے تابعداری میں ہم اپنے ان ایام کو گزاریں، یعنی 20 رمضان مبارک کے سورج ڈوبنے سے پہلے ہم مسجد میں داخل ہو جائیں اور پھر مکمل شرعی اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے ہم اعتکاف کو مکمل کریں۔ 29 میں جب عید کا چاند نظر آ جائے اس کے بعد نکلیں تو یہ اعتکاف سنت الموقدہ علی الکفایہ۔ اس کے علاوہ اور بھی جو ہے اعتکاف جو ہیں وہ نوافل اعتکاف بھی ہیں وغیرہ وغیرہ۔
जानने की कोशिश करेंगे। अभी थोड़ा और आगे चलते हैं। सदका फ़ितर क्या है और क्यों देना चाहिए और कितना है? माह रमज़ान मुबारक की फ़जीलतों में एक ये भी है कि जो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार इरशाद फरमाया कि ए लोगो, तुम पर माह रमज़ान मुबारक साया फिगन हो रहा है, तुम पर तशरीफ़ ला रहा है, ये बरकतों वाला, अज़मतों वाला, फ़जीलतों वाला महीना है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसके लिए फ़रमाया कि यहाँ नफ़िल का सवाब जो है फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर कर दिया जाता है। हर नेक अमल का सवाब जो है 10 गुना से लेकर 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। यकीनन बरकत वाला, रहमत वाला, बख्शिश वाला, मग़फ़िरत वाला महीना। वहीं नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जगह जगह ये इरशाद भी मौजूद है कि इस माह मुबारक के अंदर रब तबारक व तआला ने आखिरी अशरे की ताक रातों में शब कदर को जो है पोशीदा रखा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगो, तुम शब कदर को पाओ तो उसमें इबादत करो, शब कदर की कदर करो, उसे हासिल करो, उसमें शब बेदारी करो, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए उसमें जाग कर के रब तबारक व तआला का ज़िक्र करो, उसकी इबादत करो। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रब तबारक व तआला ने माह रमज़ान मुबारक में एक ऐसी रात नाजिल फरमाई है, मेरी उम्मत को अता फरमाई है, जिस एक रात में जाग करके शब बेदारी करने वाले को 1000 महीने से भी ज़्यादा इबादत करने का अजर व सवाब दिया जाता है। कुरान अदीम भी इस ताल्लुक़ से मौजूद है। रब का फरमान मौजूद है, इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। रब तबारक व तआला फरमाता है कि हमने कुरान पाक को शब कद्र वाली रात में उतारा और तुमने जाना कि शब कद्र क्या है। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये शब कद्र वाली जो रात है 1000 महीने से अफजल है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। रब फरमाता है कि इस रात में फ़रिश्ते और जिब्राइल अमीन उतरते हैं आसमानों से, अल्लाह ताला के हुक्म से वो लोगों के बीच में नाजिल होते हैं हर काम के लिए और सलामती देते हैं, यहाँ तक कि शाम से लेकर सुबह चमकने तक वो फ़रिश्ते खैर व बरकत लेकर के उतरते हैं। किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जो इस रात में शब बेदारी में मसरूफ़ होते हैं, अल्लाह ताला के ज़िक्र में, इबादत में, नवाफिल में, तिलावत में मौजूद होते हैं। उनको फ़रिश्ते और हज़रत जिब्रील अमीन खुसूसन आकर के अल्लाह की रहमतें, बरकतें देते हैं। इसी ताल्लुक़ से हदीस पाक में भी है कि रब तबारक व तआला के फ़रिश्ते शब कद्र में इबादत करने वालों के लिए नाजिल होते हैं। फ़रिश्ते और जिब्रील अमीन उन पर रहमतें भेजते हैं। रहमत से मुराद यानी उन्हें रहमत की दुआएं देते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि माह रमज़ान मुबारक में जो शब कद्र है और ये आखिरी अशरे की ताकरातों में है, जिसके बारे में जो है यह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम शब कद्र को माह रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो, यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं। सिलसिले में और भी हमारे असलाफ़ और उलमाए दीन के बहुत सारे अक़वाल हैं। 40 से ज़्यादा आइम्माए दीन, मुफस्सिरीन किराम, मुहद्दिसीन इज़ाम रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने इस ताल्लुक़ से जो शब कद्र के 27वीं होने का जो तयन किया है, उनकी अक्सरियत की राय यही है कि 27वीं जो शब है इसी में शब कद्र है। हम सब के इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह ताला अलैह, हज़रत सैयदना पीरों के पीर, वलियों के वली, शहंशाह बगदाद हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हों या दीगर बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन औलिया कामिलीन हैं। कितने साल की उम्र में एक नौजवान को जो है, कितने साल की उम्र के बाद रोज़े जो हैं रखने फ़र्ज़ हो जाते हैं उस पर? माह रमज़ान मुबारक के रोज़े हर आकिलो बालिग मोमिन मोमिना पर फ़र्ज़ हैं। 12 साल से लड़का बालिग होता है, 9 साल से लड़की बालिग होती है। अब इसी तरीके से बेटे को, जहाँ तक नमाज के ताल्लुक़ से हदीस पाक में है कि 7 साल से उसको नमाज की जो है आदत डाली जाए, उसको नमाज का कहा जाए, नमाज पढ़वाई जाए। 10 साल के बाद बच्चा नमाज ना पढ़े तो उसको मार करके नमाज पढ़वाई जाए। 10 साल से ऊपर जो है बच्चे को जो है रोज़ा रखवाया जाए, ना रखे तो उसकी सख्ती की जाए, सख्ती से रोज़ा रखवाया जाए। आपका एक सवाल मौजूदा रह गया कि सदका फ़ितर के ताल्लुक़ से, सदका फ़ितर जो है ये वाजिब है। सदका फ़ितर ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रोज़ों के अंदर हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, छोटी मोटी ख़ताएँ हो जाती हैं, लुग़ू हो जाते हैं, इस किस्म से हमसे
کوئی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ہم جو ہے بیہودہ کلام کر لیتے ہیں، کہیں بات چیت میں کہیں اونچ نیچ ہو جاتا ہے ہمارا حالت روزہ میں، تو اس کے کفارے کے طور پہ اس کے طہارت کے لیے جو ہے یہ صدقہ فطر واجب ہوا ہے۔ روزوں کی طہارت کے لیے اس سے روزے جو ہے وہ پاک صاف ہو جاتے ہیں، اور یہ جو غلطی ہوئی ہیں یہ دھل جاتی ہیں، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بدلے میں جو ہے یہ فطرہ ادا کیا جاتا ہے، صدقہ فطر جسے کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم مکے کے گلی کوچوں میں جا کے اعلان کر دو کہ صدقہ فطر تم پر واجب ہے، صدقہ فطر ادا کریں۔ تو یہ صدقہ فطر ماہ رمضان مبارک میں کبھی بھی دے سکتے ہیں، اور سب سے افضل اس کا جو وقت ہے وہ عید کے دن صبح فجر سے لے کے عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے جو بیچ کا وقت ہے، اور اگر مستحق نہ ملا اور صدقہ فطر نہ دے پایا تو پوری زندگی اس پر واجب رہے گا، اس کو دینا چاہیے، لیکن ایسا کرنے سے علماء کرام فقہاء کرام نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اسی رات میں اگر بچہ پیدا ہوا عید کی رات میں، اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اس سال صدقہ فطر کتنا ہے؟ اس سال جو علماء کرام نے جو مقرر فرمایا ہے، جو تحقیق کے بعد متعین کیا ہے، وہ صدقہ فطر جو ہے فی کس ایک آدمی پر 70 روپے ہیں، تو ہر آدمی جو ہے وہ اپنی طرف سے 70 روپے صدقہ فطر ادا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو آدمی صدقہ فطر ادا نہیں کرتا، اس کا روزہ زمین اور آسمان کے بیچ میں معلق رہتا ہے، لٹکا ہوا رہتا ہے، اس کا روزہ جو ہے وہ قبولیت کے مقام تک نہیں پہنچتا ہے۔ لہٰذا جب وہ صدقہ فطر دیتا ہے تو اس کے روزے جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، ورنہ اس کے روزے جو ہے لٹکے ہوئے رہتے ہیں۔ اپنے روزوں کو نہ لٹکائیں، صدقہ فطر ادا کریں۔ جی ہاں ناظرین اکرام، شکریہ، ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے معروف عالم دین مفتی شبیر احمد نوری۔